सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी ये कपड़े कहाँ से आए हैं? अर्ज किया, अब्बा जान एक दर्जी दे गया है। मैंने दोनों शहजादों से नेक कपड़ों का वादा कर लिया था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जानती हो वो दर्जी कौन था? सईदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्नैन करीमैन का दर्जी बनकर आने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी रोजा है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक 5 साल और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक 4 साल 2 माह की है। हजरत सईदा फातिमातुल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस कर फारग होती हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जाए नमाज बिछाया तो हजरत हुसैन करीमैन रजी अल्लाह अन्हुमा ऊपर लेट गए। जनाबे सईदा फातिमातुल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उठने को कहा। शहजादे मचल गए और यूं कहने लगे, अम्मी जान सुबह ईद हो जाएगी, ईद के रोज लोगों के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, हमें भी नए कपड़े मंगवा कर दें। सईदा फातिमातुल ज़हरा का दिल हिल गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चों को सीने से लगा कर फरमाया, मेरे चांद मुझे नमाज तो पढ़ने दो, मैं कल तुम्हें नए कपड़े मंगवा दूंगी। शहजादे कहने लगे, अम्मी जान कल तो ईद है, कपड़े अगर कल आएंगे तो सिलेंगे कैसे? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फिक्र न करो मेरे चांद, दर्जी तुम्हारे सिले सिलाए कपड़े लाएगा। और इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज पढ़ने के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरबारे खुदाबंदी में हाथ उठा दिए और यूं अर्ज की, ऐ कुल कायनात के हालक, तू सब कुछ जानता है। तेरी कनीज ने बच्चों से सिर्फ इसलिए वादा कर लिया है कि इनका दिल ना टूट जाए। मेरे अल्लाह तू खूब जानता है कि फातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला। या अल्लाह मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेना। या रब्बुल आलमीन, मैंने तेरी रहमत के सहारे बच्चों से नए कपड़ों के आने का वादा कर लिया है। या अल्लाह मेरे वादे को पूरा फरमा देना। फिर उसके बाद अफ्तारी का वक्त हो जाता है। ईद का चांद तलू हो गया। मदीना मुनव्वरा में मनादी हो रही थी कि सुबह को ईद उल फित्र होगी। तमाम लोग ईद आने की खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बच्चे अभी से ईद की तैयारियां कर रहे थे। रात को सोते वक्त फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहजादों ने फिर अपना वादा अम्मी को याद ला दिया। खातूने जन्नत पहले से शब्बे बेदार थी। पूरी रात नवाफिल में बसर की। फजर की नमाज के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुआ मांग रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, कौन है? आवाज आई, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जी हूँ, शहजादों के कपड़े लाया हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अस्तानत गैबी समझकर कपड़े वसूल कर लिए। बहुत खूबसूरत और कीमती लिबास थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बच्चों को कपड़े पहना रही थी कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हुस्नैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के नए जोड़े देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी ये कपड़े कहाँ से आए हैं? अर्ज किया, अब्बा जान एक दर्जी दे गया है। मैंने दोनों शहजादों से नए कपड़ों का वादा कर लिया था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जानती हो वो दर्जी कौन था? सईदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्नैन करीमैन का दर्जी बनकर आने वाला जिब्राईल था और ये जोड़े वो अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से लाया था। सईदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में तशक्कुर तमन्नान के आंसू आ गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सजदा शुक्र अदा फरमाकर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने फातिमा के उठे हुए हाथों की लाज रख ली। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी पुश्त पर सवार करके मदीना की गलियों में घुमाने लगे।
مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام حسن و حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت برے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ جامع ترمذی دیگر کتب احادیث میں منقول ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے بچوں حسن و حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر کے بعد علی اور فاطمہ بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل آیت تطہیر لے کر نازل ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اللہ، تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قصہ حیبری لے آؤ، یہ ایک بڑی ابا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے داہنے طرف، زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بائیں طرف اور حسن و حسین کو زانوؤں پر بٹھایا اور یہ ابا سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے۔